Okay, kita dah start kita punya masa. Both speaker kita boleh mula. Okey, boleh. Mute. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Let me share screen sekejap before the introduction. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone out there. Virtually. Okay. Welcome to Faculty of Electrical Engineering ICANN live session. Untuk merahmati masa kita pada pagi ini, berkata kita mulakan dengan jumlah kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratal ladzina Okay, first of all, let me introduce myself. My name is Abdul Hadi Abdul Razak, and I'll be your moderator for this live chat event, which entitled How to Build Sustainable Network. Okay, the live chat targets alumni, new startup, graduating student, and anyone who has intention to build a good networking in general. Okay, before kita proceed, both speaker requested that we're going to run this live chat in dual language kita mix So alhamdulillah today kita ada dua very esteemed speakers, Jamil Bakri dan teknologis Amir Haris Ahmad. Okay, first of all let me start with Encik Jamil Bakri. Encik Jamil Bakri is alumni of UiTM, a graduate of Diploma in Electrical Power Engineering in the year 2000. Jamil is the Chief Executive Officer and owner of World-Based Solutions in Sdn Bhd, a wholly owned Bumi Putra company. He led the whole spectrum of company management, construction sectors, consultancy services since 2010. One of his achievements is the renewable energy of solar hybrid project for 66 rural schools in Sabah State. The solar project has the rural people of Sabah by increasing their quality of life, especially the rural students. He also completed other solar projects that benefited students from rural school in Perak and Terengganu. The intention is to contribute to society in educating the young generation to be more environmentally conscious and realizing the need of green technology. In year 2014, he was honored upon receiving the recognition of achievement for SME 100 Award, Fast Moving Companies. Besides that, Mr. Jamil also assigned as Selangor State Entrepreneur Representative to Japan for Malaysia Companies Exhibition. In 2015, he received the Asia Pacific Entrepreneur Award for Most Promising category. In the same year, he also honored in receiving the Enterprise Asia Certificate for Achievement for Outstanding and Exemplary of Achievement Entrepreneurship. In addition, Encik Jamil also received a respective award for Icon Alumni Keusahawanan UiTM 2016 during Alumni UiTM Homecoming Festival and Dinner that was held in UiTM Tawangan, Pulau Pinang. Furthermore, in 2017, he received the Industrial Personality Award, Malaysian Entrepreneurship. Currently, Encik Jamil is doing his MBA at UiTM's Arsyad Ayub Graduate Business School. Okey, Encik Jamil, dengan latar belakang yang cukup menarik ini, boleh perkenalkan diri dan apa World-Based Solution Business is all about? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much, Dr. Hadi, for inviting me for our session today. My name is Jamil. As mentioned, my company is World-Based Solutions Sdn Bhd, incorporated in 2007. And I myself actually has been doing own business for more than 15 years already. So my company, World-Based Solution, as mentioned by Dr. Hadi, we involved in renewable energy. I involved in a solar project. And beside that, we also involved in construction. We are CIDB G7 contractor. We are doing a construction and also facility management. Facility management means that we do a building maintenance that involve like electrical, mechanical, civil,
cleaning and everything is covered. It's a integrated facility management. So that is a background of my company. So over to you, Dr. Hadi. Thank you. Okay, thank you very much, Jamil. Okay, next speaker, I will introduce technologist Amir Haris Ahmad. Is also an alumnus of UITM, graduated from Master of Science in Computer Networking and Bachelor of Computer Science in 2010 and 2008, respectively. Amir is a visionary in information technology and computer security field, with particular interest in DNS technology and IPv6. Prior joining DNS Vault Sdn Bhd, he was a senior researcher at .my domain registry, doing research on DNS security extension, DNSSEC. A frequent trainer for DNSSEC workshop in Malaysia and some international training event. He has written system security, computer forensic, and DNSSEC. Amir's extensive technical background include computer security, DNS, Unix operating system, IPv6, software development, Ruby, and web technology. He was also a speaker on DNS-related topics at a few conferences such as MOSC, MyGeoson, GhostCon, and Hack in the Box. At DNS Box, he is currently the CEO and had his own development team on some potential projects that involve new technologies such as the DNSSEC appliances for .my registry. He also a registered member of Internet Society Malaysia Chapter, Malaysia National Computer Confederation, the Open Web Application Security Project, and Information Security Professional Association of Malaysia. The upshot for his outstanding achievement and contribution in enhancing securing the internet, he was honored as a member of Senior Information Security Professional by ISC2 on their 9th Annual Information Security Leadership Achievement. On top of this, he attained Technology Professional Certification from Engineering School of Stanford University and was listed in Entrepreneur book named Aspirasi Unicorn Domination by Malaysian Associate of Bumi ICT Industry Entrepreneur as one of 30 talented entrepreneurs. Some of his highlight recognition are 2017 Cybersecurity Company of the Year, 2019 Cybersecurity Innovation of the Year, and 2019 Excellence in Cybersecurity by Malaysia Excellent Business Award. Okey, ini pun cukup menarik latar belakang yang penuh dengan technical. So Encik Amir boleh perkenalkan diri sendiri dan apa DNS Vault business is all about. Encik Amir? Mute. Hello, dengar? Okay, dengar. Okay. Okay, boleh panggil saya Amir. So basically DNS Vault is a product yang mana kita fokus kepada untuk network protection lah. So sekarang ni kalau saya boleh bagi tahu yang mana produk ni telah digunakan pakai sebagai contoh dekat Malaysia Airport, beberapa bank dan beberapa universiti. So kita juga sudah ke Indonesia dan Singapura. Kalau Encik Adi, Dr. Adi dah beritahu tadi mengenai pencapaian, memang kita ada beberapa pencapaian dan pada tahun 2020 kita yang latest sekali yang kita dapat ialah cyber security dipanggil top 3 for cyber security innovation di dalam Malaysia lah. So ada 3 company yang dinobatkan sebagai top 3. Di samping itu untuk projek baru saya ada venturing in one of the payment platform dipanggil SecurePay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih Encik Amir. So this, our speaker have a good background in businesses and what we call good networking background. So that's why we call them kedua-dua panel speaker ni supaya dapat share personal experiences on their networking. So without further ado, let's go into the topic.
Soalan pertama saya aju kepada Encik Jamil. Soalan pertama, why networking is really Okay, thank you, Dr. Hadi. Okay, I think networking is very important for people like myself, business, because business we really need networking for you to probably get more business. The people around you make you what you are, and you heard about your network is your net worth. So that means you have more network. That means your net worth is more. So it's very important for business people to have a business relationship, and networking is about building relationship, building trust, with your people, your staff, your supplier, your client, everything. So when you have a good networking, people will help you more. So if they trust you, and they will likely help you more. So that's why, like myself, I'm also involved actively in a Chamber of Commerce. It's a volunteer organization, but you would consider to join any Chamber of Commerce or any volunteer organization so that you can help to build your network. So network is about how you communicate with people, how you engage them, and how deep you know well your network. So make people happy about yourself, and then they will probably help you more. So in this networking also, the concept is hablum minallah, hablum minan nas. So we have to have a network with people. It's not only people, but hablum minallah is also important. So both are important. So kita selalu dengar macam hadis kata, if you want to live longer and to have more rezeki, so panjangkanlah silaturahim dan juga persaudaraan. So this is the concept yang I think is very important for business people. And this yang penting juga dalam networking ni is when we network, we must have a good intention. Kita punya niat mesti betul. First, we must think that we want to help other people. Let's see how we can help. Then insyaAllah, anything we do, and then insyaAllah benda tu akan return back to us in term of many form. Ya, insyaAllah rezeki itu akan ada as long as kita, yang penting kita ikhlas dalam memberi apa juga bantuan untuk kita build a network among kita punya contacts. So I think this is for introduction of networking in a business. So people, for business people, you must have a good network so that easy for you to get more business. And the important is how to build a sustainable relationship and networking. So as I said just now, the niat is important. If you your niat is good, I think insyaAllah the relationship that we hope is until to Jannah. Okay? Thank you, Dr. Hadi. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Panjang lebar introduction. Okay, tak apa. Okay, soalan sama kita aju kepada Cik Amir. So, how does the successful networking help your business? Maybe you have ada some personal story ke apa ke? Cik Amir? Okay, thank you Dr. Hadi. So saya rasa beberapa benda telah dijelaskan oleh Encik Jamil. Sebenarnya betul lah yang apa tu yang telah so saya nak tambah sikit. So sebelum kita pergi secara mungkin kita boleh share few experience mengenai network ni. Jadi kalau kita tengok, kalau sebab saya dalam background komputer, okay, jadi kalau kita tengok makna network dalam komputer punya term secara ringkas ialah networking is when one computer communicate with one or more computers where it share resources. Contoh mungkin dalam network tu ada printer, mungkin beberapa komputer boleh print menggunakan komputer itu and share network. Dan untuk communicate between computer, we need to have kita panggil kita kena ada cable ataupun communication lah between the computers. So untuk kita teruskan lagi, saya melihat bahawa kalau
kalau kita katakan pasal networking, kita dah start daripada kecil lagi. Kecil sampailah kita di masa sekolah menengah sampai ke peringkat universiti dan seterusnya mungkin di peringkat sekarang ini dalam bidang bisnes lah. Mungkin ada lecturer mungkin you all akan ada punya network sendiri. Jadi daripada apa yang diberitahu tadi, saya suka kalau dari kontak universiti sendiri. Sebenarnya dari peringkat universiti sendiri kita dah belajar macam mana kita nak buat networking. Okay? Jadi sebagai contoh, sebagai seorang pelajar dulu, kalau seorang pelajar tu kalau dia mungkin dia di peringkat universiti ada banyak event dan sebagainya. So bila kita join event ataupun kita jadi AJK untuk event tu, sebenarnya kita dah build network di antara mungkin pelajar dan pensyarah, mungkin daripada kos lain dengan kos lain dan sebagainya. So begitu juga dalam bisnes. Kalau kita tengok daripada segi networking ni, sebenarnya banyak benda yang mungkin daripada segi kita kena cari mungkin mentor ataupun kawan yang mana dapat membantu kita dalam kita melihat sesuatu tu dengan lebih luas, ataupun pandangan daripada beberapa orang itu mungkin akan dapat membuka mata kita untuk kita terus maju dalam bisnes lah. Jadi kalau dalam kita katakan mengenai network ni, jadi memang ia amat penting untuk bisnes. So Encik Jamil dah bagi tahu macam mana kita kena ada sebagai contoh kawan ataupun pekerja dan resources yang mana daripada situ kita membina network untuk kita sebagai tools untuk kita memajukan bisnes kita. Jadi saya rasa itu adalah yang mungkin saya boleh bagi tahu lah dalam membantu untuk kita teruskan bisnes ni. Sebagai contoh saya, kadang-kadang kita tengok mungkin kita kenal dengan seseorang mungkin di masa universiti, tetapi bila di alam bisnes ni dia dapat membantu kita, ataupun dalam masa yang sama sebenarnya daripada mungkin sekolah asrama penuh dulu mungkin ada persatuan dia orang kuat jadi bila ke alam bisnes ni, so dia akan dapat membantu kita lah. Jadi kita kena build network tu. Sebenarnya banyak untuk seterusnya mungkin kita boleh bincang bagaimana kita cara untuk kita build the network. Okay. Terima kasih Encik Amir, panjang lebar, siap masuk dengan technical term dengan relate dengan komputer. Okay, so this time we stick with Encik Amir lagi. Okay, so this is the main question lah. So in your experience, personal experience, how do you build a sustainable networking? So untuk build the networking, so saya dah bagi tahu tadi mengenai kalau contoh di peringkat universiti. Saya dulu sebagai student, semasa saya student, sebenarnya banyak benda yang berlaku semasa saya student. Sebagai contoh, macam tadi saya beritahu, kita buat event. Saya ingat lagi, ada beberapa event, tapi ada satu event yang saya ingat yang mana kita anjurkan iHack 2016. Yang mana saya rasa itu adalah event yang paling berjaya sebab so kita networking di sini, maknanya kita ada banyak course ataupun daripada fakulti lain yang mungkin daripada fakulti bisnes, komputer tu wajib lah. Jadi kita join as a committee member ataupun AJK pada masa tu, yang mana pada masa tu juga mungkin ada beberapa orang di dalam committee member tu, dia punya network yang contoh ayah dia adalah seorang mungkin yang networknya besar juga. Mungkin ayahnya mungkin datuk So bila kita cari sponsor pada masa tu, memang sponsor tu memang besar masa tu. And then kita pergi kepada contoh universiti kita sebab kita nak tarik di luar masuk untuk pertandingan. Jadi memang pada masa tu saya rasa event yang paling berjaya sebab network yang begitu baik. Begitu juga kalau kita ambil dari beberapa sudut lain lah. Kita kena tengok daripada sudut contoh untuk saya sendiri, untuk bisnes, biasanya kita kena attend business networking event ataupun technical event, mungkin conferences dan sebagainya. Jadi bila kita pergi ke event, maknanya kita akan dapat berkomunikasi dengan bisnes lain lah. Jadi event dekat sini, apa yang saya buat ialah
Contoh saya background IT. Jadi biasanya kalau kita tengok orang business IT, dia akan pergi event IT lah. Tapi bagi saya, kalau untuk bisnes, kita tak semestinya pergi kepada event IT. Mungkin kita pergi kepada event yang mungkin bukan IT. Mungkin saya buat IT tapi bila pergi kat satu mungkin yang usahawan Bumi Putera contoh, satu event yang mana dikumpulkan semua, yang mungkin penternak ayam, mungkin ada yang bisnes pasal buat baju dan sebagainya. Jadi di situ dapat membuka mata ataupun dapat kita kongsi experience daripada bidang bisnes lain lah. Jadi kita tak perlu mana kalau pergi IT je kita pergi jumpa orang IT ataupun bisnes IT je. Mungkin kita kena pergi kepada, mungkin dengan Cik Jamil saya boleh jumpa dia bincang pasal macam mana dia punya bisnes dan sebagainya. Yang mana bisnes tu bukan berkaitan IT lah, maknanya berkaitan solar dan sebagainya. Dan di situ mungkin kita boleh nampak peluang ataupun apa yang kita boleh bantu daripada segi, mungkin saya IT dan dia berkaitan bidang lain, jadi mungkin saya boleh buat sistem dan sebagainya. Begitu juga beberapa lagi, kita kena ada goal lah. Kita kena pilih kita punya matlamat. So matlamat kita adalah untuk kita maju, jadi kita kena, mungkin networking tu memang kita kena buat lah. Okay? Jadi saya rasa yang lain mungkin lebih kurang. Jadi yang saya rasa biasanya orang bisnes ni selepas waktu kerja dia pun saya rasa sampai malam lah, kita punya sampai 10 malam, 12 malam, maknanya kita kerja tu lebih daripada orang lah. Jadi saya rasa hard working ataupun dan kita nak cari mungkin waktu kerja kita dengan staff dan kita dengan pekerja, tapi mungkin selepas kerja kita jumpa orang untuk buat networking, untuk kita kongsi pendapat dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk untuk yang berkaitan dengan experience untuk kita build sustainable networking, maknanya apa yang saya cakap tadi lah. Alright. Okay, terima kasih panjang lebar explanation daripada Encik Amir. Encik Jamil, berdasarkan pengalaman Encik Jamil, bagaimana Encik Jamil merancang strategi untuk membina jaringan Encik Jamil? Okey, terima kasih Dr. Hadi. Okey, tadi soalan tu berkaitan dengan sustainable networking kan. First of all kita tengok word networking. So networking ni ada perkataan working. So actually networking ni we have to work it out. Kita tak boleh expect benda tu datang sendiri. So we really have to do the networking. So it's involve kita punya effort untuk orang kata nak build more network among around kita kan. So kalau nak sustainable tu first kali macam saya cakap tadi, niat tu is important lah. Ada yang ayat kata innama a'malu bin niat. So yang pertama sekali niat. Kalau niat kita baik, kita nak orang kata build relationship tu berpanjangan, sustainable, mesti niat tu mesti baik dan kita fikir niat yang baik ni untuk membawa kita ke syurga. So insyaAllah dengan niat yang baik tu, perjalanan kita untuk membina network tu dengan orang lain insyaAllah akan berpanjangan. Sebab kalau tengok kadang kalau kita jumpa seseorang tu sekali saja kita boleh feel sama ada kita boleh get along atau tidak dengan orang tu. So in my experience I think first macam saya cakap, the intention must be good. Kedua, you must work it out, and then you have to have a passion for this networking. Sebab mungkin ada setengah orang tu dia tak suka networking, dia tak suka berjumpa orang, dia tak suka bercakap benda ni, tapi for the sake of a business networking we have to do it. And then untuk berpanjangan kita kena ada niat dan kena ada minat lah. Maknanya kalau kita dalam business we have to do it, tak ada choice lain. Otherwise kita kena cari orang lain yang ada network yang mungkin boleh partner kita. Tapi it's very good if you have your own network. So for myself actually macam yang cakap macam mana saya build this networking, I involve a lot in business networking macam Chamber of Commerce. Saya juga ada bendahari kehormat Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Yang mana biasanya Dewan Perniagaan Chamber of Commerce ni kita ada network satu Malaysia. Every state kita ada Chamber of Commerce. This is where kita kenal. And then we know that all people here in
Dewan Perniagaan, they are business people. Macam Cik Amir bagi tahu tadi, we mingle with people not only in our industry. We go in other industry, we get more idea, how we want to run our business. Benda ni networking juga, orang kata exchange of knowledge, experience. That is important for us to learn from other people punya success. So I think on my side, like I said, I'm very active in Chamber of Commerce, and saya juga under alumni UiTM Business Network. Actually kita ada form NGO yang kita panggil Alumni UiTM Business Network. I think kalau everyone perasan atau tahu, kita di bawah alumni UiTM ni kita ada lebih 40 persatuan alumni. Yang mana persatuan alumni ni usually dia akan ikut faculty lah. Contoh fakulti kejuruteraan elektrik, mechanical, business, accounting. Masing-masing ada persatuan alumni masing-masing. Tapi yang alumni yang saya form ni adalah alumni UiTM Business Network. So that my initiative to actually network among all the alumni UiTM. Kita tahu alumni UiTM kita ada about 800,000, more than 800,000 student yang dah graduate daripada UiTM. You can see how big is the network. So we have to, orang kata, leverage on this network. Kita lihat sendiri di UiTM, kita ada common, maknanya kalau bila kita berjumpa, dia alumni UiTM. Kita ada satu common yang mana mungkin kita kena tahu kita punya macam UiTM, kita UiTM di hatiku. So kalau kita tahu dia ni alumni, mungkin kita lebih lagi rasa nak membantu dia sebagai rakan alumni di dalam UiTM lah. Jadi selain pada itu juga, not only for business, kita sebagai alumni juga kita kena ada rasa lebih nak membantu student UiTM juga. Macam saya cakap, kita fikir kita sebagai alumni, kita nak membantu contohnya student, macam mana kita nak share experience kita. Kalau ada yang minat untuk buat bisnes, mereka mungkin tak ada network, mungkin kurang network yang mana student ni, jadi kita boleh bantu dia. And this is the platform yang I form, yang I wujudkan, alumni UiTM Business Network, so that we can network among alumni, student, lecturer, professional, staff, semua kita boleh interact. In fact, kita dah ada directory, kita start dengan directory dalam business network ni. Kita ada website www.business-auitm.com. So siapa yang ada business, we can register from in this directory, so that people know this. Yang list dalam ni semua adalah alumni UiTM. From there we can network, and kita akan organize a few nanti next networking event untuk kita saling mengenal antara satu sama lain, and kita lihat macam mana boleh wujudkan peluang perniagaan sesama kita. Itu saya punya inisiatif. Macam saya cakap tadi, Dr. Hadi, alumni UiTM Business Network adalah untuk semua, especially alumni UiTM. Terima kasih. Okey, menarik tu Cik Jamil dengan alumni business networking ni. Okey, mungkin kami semua ni daripada majoriti ni yang pendengar ni daripada pesyarah lah. Mungkin boleh kita orang pun biasanya networking kita biasanya from conference, maybe kita ada society from outside, yang NGO yang outside, maybe IEEE ke IIT, IEM kan. So maybe Cik Jamil, macam mana program perjalanan bila contohnya macam UiTM Business Networking ni kan, apa yang program yang Okey, untuk pengetahuan semua, alumni UiTM ni kita tubuhkan actually last year 2019. Kita ada banyak actually event yang kita dah buat, especially di Temerloh. Temerloh, alumni UiTM Business Network ni kita penaung actually adalah Tun Asyad Ayub sendiri. So beliau sendiri yang menggalakkan saya dan rakan saya untuk tubuhkan alumni UiTM Business Network ni. Macam saya kata, kita nak promote alumni UiTM punya bisnes, dan kita sesama alumni pun boleh buat bisnes. Kita boleh bantu dia. Contoh kalau kita nak pergi keluar, dekat luar sana kita nak pergi, contoh nak pergi restoran, kita boleh tengok dalam directory tu macam mana kita boleh tengok, ini ada alumni kita. Kita pergi makan, bagilah prioriti pada alumni UiTM yang kita support dia punya bisnes. Itu salah satu inisiatif yang kita buat. Yang keduanya, kita juga
macam banyak event yang kita dah buat last year di Temerloh lah, especially sebab kita punya penasihat juga adalah seorang alumni iaitu Datuk Wira YB Anwar Tahir yang banyak membantu semasa beliau menjadi timbalan Menteri Kerja Raya. Ini juga adalah satu networking sebenarnya yang mana ia telah menggabungkan, orang kata sama ada kita bukan parti politik, tapi dalam alumni kita ada, alumni UiTM Business Ceremony, kita ada satu semangat untuk bantu-bantu in term of business. Jadi kita ketepikan, orang kata dari segi politik ke semua, itu adalah politik, tapi dalam bisnes kita kena bersatu. Tidak kira lah latar belakang ataupun background orang tu, kita kena sama-sama bantu-membantu dalam perniagaan ini. So alumni UiTM ada lagi banyak event. In fact kita bulan 11 ni kita ada anjurkan majlis anugerah ikon alumni UiTM Bisnet 2020. Itu kita buat di UiTM Penang sebab saya sendiri adalah orang kata first batch UiTM Penang. So insyaAllah 7/5/11 kita akan buat, tapi ini agak terhad sebab sekarang ni musim PKP. So insyaAllah nanti kita akan kongsikan juga tu, sebab yang mana penerima award, penerima semua ini adalah business networking yang kita nak sama-sama kita wujudkan. Baru ni juga sebagai contoh event yang baru ni kita ada apresiasi Tun Asha Ayub. Kat situ juga dalam event itu kita boleh kenal ramai orang. Contohnya ada yang bersama Tun Asha Ayub tu adalah Tan Sri Saleh Sulong. So it's orang kata big name in the industry of automotive. Ini saya sempat bernetwork. Saya cakap networking tu kita dapat satu orang yang experience, kita boleh belajar daripada dia, banyak perkara yang kita belajar. So insyaAllah alumni UiTM Business semua akan anjurkan banyak lagi networking event so that kita boleh sama-sama untuk kenal mengenal dan bantu-bantu dalam perniagaan kita, especially untuk kita support alumni UiTM graduate ni. Terima kasih. Terima kasih Encik Amir. Encik Amir, maybe kita extend sikit strategi macam mana kita membina sustainable networking tadi tu lah. Contohnya Encik Amir, kalau di conferences yang Encik Amir join tadi, macam Encik Amir cerita join bukan teknikal, macam selain daripada IT kepada agro punya business kan. Ada cara tersendiri tak Cik Amir, mungkin boleh share pengalaman yang Cik Amir dah pernah buat sebelum ni lah, macam mana nak build that sustainable network. Selain daripada sebagai contoh kita attend business networking event sebagainya, so banyak juga ada benda yang inisiatif lah. Sebagai contoh, since saya ni orang teknikal, so ada juga yang mana pada masa tu saya buat mungkin training. So saya buat training, maknanya training tu adalah berkaitan dengan teknologi yang bukan saya kata pakar, tapi memang daripada di mining Berhad saya memang fokus kepada teknologi dipanggil DNS Security Extension ataupun berkaitan dengan cyber security. Jadi salah satu yang saya buat adalah saya anjurkan training, yang mana bila kita anjurkan training pada masa tu memang dalam 1 tahun mungkin ada 4 training, 4 session lah. Jadi bila kita anjurkan training tadi, siapa yang datang adalah memang target market kita adalah orang teknikal lah. Jadi pada masa tu kalau saya ingat memang 50%, 60%, 70% sementara dia masuk training kita akan, bukan kita promote produk, saya ajar mengenai teknologi lah, memang berkaitan teknologi, tapi di akhir training saya mungkin akan beritahu mengenai produk yang kita ada lah. Jadi around 60-70% dia convert kepada sales. Itu salah satu yang saya buat, dan yang lain adalah kita join macam competition, award competition, maknanya salah satunya yang saya ingat adalah macam pergi ke Stanford, kita kena pitch, banyak buat pitching. Untuk pengetahuan semua juga, saya adalah salah seorang pemenang Superb lah. Superb maknanya ada teraju yang mana kita masa tu ada startup dapat RM500,000. Mengenai funding pula, saya dapat Superb, saya dapat daripada Platform Venture. Saya rasa mungkin lecturer tahu kan platform
di provide funding. Sebab dalam itu semua berkaitan daripada lecturer juga, sebab dia akan visit universiti untuk tengok innovation dekat negara ni. So banyak benda yang kalau nak share tu memang tak cukup lah. Jadi a few things yang saya ingat, training and then join a few events lah. Macam tadi bila kita pergi kepada kita masuk pitching, contoh kita ada magic, kita join dia orang punya program. So dekat situ banyak kita dapat kawan, business partner yang mana dekat situ kita boleh leverage daripada situ. Sebenarnya banyak program yang dianjurkan oleh kerajaan yang mana kita boleh join dan kita boleh ambil manfaat daripada itu. Okay, terima kasih Cik Ahmad. Semua both kita tahu both alumni and have a good business punya networking lah. So maybe dan is both memberi peluang pekerjaan kepada ambil staff dua mempunyai pekerjaan untuk graduate. So kami ingin perspektif kita Encik Jamil, apa from your perspective, what can UiTM in general improve graduate to meet the current industry market? Okay, terima kasih soalan tu Cik Adi. I think untuk graduate ni, first of all kita tengok industri mana yang dia nak ceburi lah, ataupun actually bila first graduate ni dia tak ada banyak choice pun. First of all tengok sama ada background dia, kalau contoh dia engineering, then for the technical skill tu of course it take times for you to orang kata competent in that industry. And then the first orang kata challenge, the task is for you to get a job. So untuk macam contoh engineering background tapi nak dapat kerja dalam bidang engineering juga, yalah mungkin orang kata challenging juga kan. Tidak semestinya kita background engineering kita dapat kerja dalam bidang engineering juga. Jadi macam saya cakap tadi, itu skill yang kena develop by graduate tu. So ada dua lah, satu technical skill and then secondly is a soft skill. Soft skill ni maknanya dari segi macam mana dia communicate, macam mana dia buat dia punya presentation skill, social skill, macam mana dia interact dengan people ataupun masa interview. I think the first challenge is for you to get a job by interview. So soft skill ni maknanya dia kena belajar sendiri, dia kena orang kata banyak belajar. That's why bila terlibat dalam networking event ni, nak tak nak dia terpaksa orang kata communicate dengan orang. So from time to time dia akan improve dia punya social skill, dia punya presentation skill. So I think this is very important sebab sekarang ni kalau tengok millennial yang ni sekarang ni banyak menggunakan social media. So kebanyakannya orang kata based on menulis on the social media. So kita kena fikir juga on the face to face punya conversation. Contohnya bila interview, itu maknanya graduate tu sendiri kena improve dia punya social skill. Of course benda ni ambil masa tapi kena banyak belajar. So masa saya katakan tadi, alumni UiTM ni yang kita wujudkan ni ada satu platform untuk bagi peluang juga pada student belajar untuk dia dapat kenal atau interact atau berjumpa dengan business owner. Contoh macam Cik Amir, kalau ni kita ada buat business networking, nanti student boleh join, lecturer, alumni. Jadi banyak pengalaman yang mungkin boleh dia belajar daripada alumni lain. Dan di situ juga peluang untuk cari peluang pekerjaan. Macam kita kata, networking is important so that they can increase diorang punya chances untuk dapat pekerjaan. Contoh macam itulah, cari pekerjaan ni kalau ada network tu mudah lah. Maknanya contoh bila dia berjumpa dalam event tu, dia tahu alumni ni ada business, apa contohnya Cik Amir, networking, IT semua. Jadi kalau dia background IT, dia boleh sendiri kena orang kata promote dia punya skill tu so that dia boleh offer dia punya skill ataupun kerjaan tu. Jadi value tu yang actually business owner macam kita akan lihat benda tu. Yang pertamanya inisiatif student tu sendirilah untuk dia orang kata promote dia punya skill, dia punya kesungguhan untuk bekerja. Attitude is number one, yang saya rasa penting lah. So dari segi
Itu apa yang UiTM boleh orang kata bantu. Saya cakap alumni UiTM ni adalah platform yang kita boleh menghubungkan semua pihak ni so that kita boleh bantu yang graduate untuk dapatkan pekerjaan. Tapi not only pekerjaan, saya cakap in term of entrepreneurship juga. Contoh macam Encik Amir mention tadi, superb yang anda teraju. Itu juga adalah skim daripada kerajaan yang memberi geran kata RM500,000 untuk mulakan perniagaan. Jadi kalau student yang graduate ni, kalau dia tak nak bekerja, dia mana dia nak jadi usahawan pun ada peluang tu. Tapi dia kena tahulah macam mana cara nak pitching, cara macam mana business model apa yang baik. Jadi itu juga perlukan networking untuk dia lebih orang kata expose dalam bidang perniagaan dan juga peluang apa yang ada di industri di luar sana. Itu bagi saya yang apa yang saya sendiri, inisiatif kita di bawah alumni UiTM Business Network supaya memberi peluang pada semua pihak, especially young graduate untuk kita bantu dia mencari pekerjaan ataupun menjadi usahawan. Terima kasih Dr. Hadi. Okey, terima kasih. Terima kasih Jamil. Saya pun nampak tadi tu daripada yang Encik Jamil terang tadi tu pun banyaknya majoriti networking yang penting. Sebab bila ada networking ni kadang information kita tak ada pasal super, pasal ni new graduate kan, dia tak ada pengalaman dan linking untuk dapat job dan training untuk soft skill kan. Maybe kalau ada business networking pun dia ada apply training untuk train kan. Kadang bila graduate yang baru graduate ni kita boleh train dekat universiti tapi setakat mana sangat. Kadang dia kena keinginan daripada pelajar itu ataupun graduate itu sendirilah kan. Betul, bagus program-program yang Encik Jamil jalankan. Okay, same question kepada Encik Amir. Okay, from perspective Encik Amir lah, what can UiTM in general improve their graduate to meet the current industry market? Encik Amir? Okay, terima kasih Dr. Hadi. Sebenarnya next week saya akan ke Melaka untuk kita bincang mengenai progres CS 266. Apa yang menarik mengenai inisiatif baru, saya rasa semua UiTM sekarang ke depan lah, mengenai dia panggil 3U1I ataupun a program where praktikal tu dia akan jadi lama sikit dekat industri. Saya rasa kalau one mungkin satu semester satu tahun, satu semester dekat industri ataupun dia boleh jadi lebih panjang lah. Minggu lepas juga bila saya ke fakulti computer science yang mana saya ada panel industri yang mana saya tekankan juga untuk subjek CS 708 saya ingat. Kita tekankan juga mengenai entrepreneurship dalam course yang mana di tingkat universiti kita dah mungkin panggil pendedahan mengenai bisnes yang mana sebagai contoh kita buat panggil contoh mungkin kita boleh gunakan alumni business network ni untuk kita pergi ke universiti untuk kita bagi kita punya kepakaran ataupun kita bincangkan mengenai bisnes lah dengan student universiti. Jadi sebenarnya saya rasa entrepreneurship ni perlu ditekankan ataupun perlu ada dekat semua fakulti lah. Sebagai contoh dekat fakulti computer science ataupun engineering. So student sepatutnya sudah mungkin kita ada saya rasa mungkin subjek tu ada dekat engineering saya rasa ada. Jadi mana kita kena terapkan benda ni di tingkat student lagi lah. Jadi yang berkaitan benda lain yang saya nak kongsi juga mengenai dekat sini kita memang ambil student practical dan kebanyakan mungkin staff saya sebenarnya saya ambil daripada dia practical and then kalau kita nampak dia punya potensi kita akan serapkan sebagai staff lah. Cuma kita bila kita tengok mengenai student apa yang lag, apa yang student tak mungkin kurang yang macam Encik Jamil cakap tadi ialah soft skill lah, communication. Sebagai contoh bila dia praktikal kita boleh tengok dia mungkin masa praktikal dia mungkin boleh buat kerja ataupun apa task yang diberi, cuma dengan surrounding dia macam contoh bila kita bagi dia kena buat benda ni, jadi bila dia dah siap tu
dia senyap ataupun dia tak communicate dengan kita. Jadi benda-benda yang macam communication tu untuk student, untuk dia bukan tak okey, dia okey in term of dia semua ada sekarang internet, dia boleh cari information, cuma dia nak communicate dengan pekerja-pekerja lain ataupun semasa praktikal tu dengan bos dia tu kurang sikit. Jadi benda-benda ni, skill ni perlu diterapkan di tingkat sebelum dia graduate lah. Semasa belajar tu mungkin saya rasa ada inisiatif yang mana kita buat, kita panggil industri untuk kita untuk kita share maklumat dengan student. Jadi saya rasa tapi not bad, student kita memang saya rasa bagus, tak ada masalah. Ada yang sampai bagus tu, sebelum saya offer kerja, dia pun dah dapat kerja. Jadi saya rasa itu adalah pandangan saya lah mengenai student IPM, yang mana memang kita, saya rasa ramai kalau saya pun tak tahu pun alumni business network ni. Mungkin selepas apa nama ni Jamil tadi, and then kita adakan benda ni baru saya tahu. So definitely saya nak register lah dengan alumni business network ni. Okay. Terima kasih Cik Amir. So apa yang saya dapat simpulkan lah daripada graduate kita ni sekarang ni, technical semua insyaAllah boleh lah kita nak untuk meet the industrial market currently. So cuma soft skill yang kita itu lacking lah memang. Kita kena communication skill, soft skill, social skill, yang tu yang boleh saya simpulkan. Dan mungkin yang sesiapa yang tidak mahu memakan gaji, dia nak maybe startup, mungkin Cik Amir boleh kongsi sikit dalam masa sikit sebelum kita habis ni, pengalaman Cik Amir yang ada startup yang boleh ni, mungkin kita boleh sikit lah, kalau boleh Cik Amir tambah sikit. Okay, saya rasa startup ni memang bagus lah, maknanya ada dua cabang lah. Maknanya bila graduate kita, student tu boleh macam tadi lah, macam Cik Jamil cakap, ataupun saya beritahu tadi macam support ataupun beberapa program yang mana dapat membantu untuk kita build startup. Dan satu lagi mungkin masuk alam pekerjaan, mungkin dia akan nampak something, dia akan buka startup ataupun dia terus bekerja lah. Itu tak ada masalah. Cuma untuk startup ni mungkin student tu kena cari mentor lah untuk dia berbisnes. Jadi saya memang suka lah inisiatif untuk buka alumni business yang dah buka ni, alumni business network ni, yang mana saya rasa Cik Jamil kita kena pergi ke masuk di universiti dan kita buat knowledge sharing dengan student lah. Saya ingat dalam beberapa tahun lepas saya pun ada buat knowledge sharing dengan fakulti dekat Jasin mengenai startup. So jadi mungkin boleh bagi guide lah dekat dia. Macam kalau contoh saya dah pernah minta support, so mungkin kita boleh bagi nasihat macam mana proses dia, dan insyaAllah lah dia boleh dapat membantu lah student tu untuk menyelesaikan masalah. Biasanya startup ni adalah untuk menyelesaikan masalah setempat lah. Jadi insyaAllah lah kalau student tu, sebab sekarang student dia tak tahu nak refer kat siapa sebenarnya. Kalau dia mungkin ada idea bisnes tapi dia tak tahu macam mana dia orang nak refer. Jadi sebagai alumni memang saya rasa Dr. Hadi selepas ni nak kena panggil lah kita pergi masuk UiTM lah. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Untuk pengetahuan semualah yang ada audience sekarang hari ni, Cik Amir dengan Cik Jamil ni walaupun dia alumni, it is not a sleeping alumni. Dia very active, very proactive in contributing back to UiTM. Macam Cik Amir, dia ada jadi industri punya penasihat untuk computer science. Macam Cik Jamil, dia ada program-program, apa-apa program alumni mesti muka dia ada. Kalau tengok gambar mesti ada. Tengok kat Facebook dia mesti penuh. Dia is very sportive. So kalau kita ada peluang, kita akan jemput lagi lah. Maybe bila dah habis PKP ni kita boleh datang masuk ITM dan support
our graduate and alumni. Okey, sebelum kita habis ni, saya open kepada audience jika ada apa-apa soalan ingin tanya kepada kita punya dua speaker ni. Apa nama? Speaker ni kalau ada apa-apa mungkin kalau nak tanya live ataupun boleh dekat chat. Kita akan bagi masa sebelum kita habis ada dalam masa lebih kurang daripada 10 minit lagi. Open, siapa nak tanya? Tak ada soalan. Ya. Kita tengok dekat chat tu tak ada apa-apa. Tak ada soalan. Semua Kalau dah tak faham. ada, tak apa. Dr. Hadi, mungkin saya nak sharekan sedikit berkaitan dengan tip networking ni. Boleh saya sharekan kalau since tak ada soalan? Boleh. Okey. Okey, boleh. Okey, saya nak kongsikan satu survey. Survey ini diberikan kepada business people around the world lah. So dia kata what are the characteristic yang penting dalam orang kata to be a good networker. So saya kongsikan 5 karakteristik daripada yang nombor 5 dulu. Okey, yang nombor 5 yang paling penting dalam networking is follow up. Sebagai contoh kalau kita contoh kita nak beli kereta, yang salesman tu kadang dia kurang feedback pada kita, follow up dari segi dokumen, kita pun rasa macam tak ada follow up kan. Jadi kita pun rasa fed up dan kita akan ada tend untuk cari orang lain. Itu yang nombor 5, yang penting is follow up. Yang keempat, dia kata sini daripada survey ni kata yang penting is sincere and authentic. So maksud saya tadi, contoh kalau kita relate tadi dengan niat tadi kan, bila kita nak networking tu kita kena sincere and authentic lah, maknanya genuine lah, orang kata bukan fake lah. Kalau kita macam fake, buat-buat suka nak tolong semua, tapi orang akan boleh perasan, orang akan tahu. So kalau faking it is not sustainable lah kata. Okay, yang ketiga, kita kena ada mindset to collaborate. So bila kita berjumpa orang, kita tahu dia punya business, kita punya business, kita kena tengok how we want to collaborate between these two business. So collaboration mindset ni is very important sebab people don't care what you know until they know what you care. Itu yang penting. Maknanya kalau kita rasa concern dengan bisnes dia, apa yang kita boleh bantu dia, dia pun akan ada orang kata niat yang sama untuk membantu kita. Yang keduanya positive attitude. Of course this is very important. Kalau kita jumpa orang baru, first we want to show that we are ada orang kata positive attitude lah. Sebab kalau yang negatif ni kalau boleh tengok biasanya orang takkan sukalah dengan yang negative attitude ni. So always post positive attitude. And then yang paling penting daripada survey ni kata paling banyak, to be a good networker you must be a good listener. So kita improve usually macam mana kita belajar daripada orang tu bercerita apa dia punya concern, then we learn from there, then we see how we can help. Kalau kita tak tahu, kita tak tanya, kita tak dengar, then kita tak tahulah apa yang kita patut bantu atau kat mana kita boleh collaborate tadi. So the top list is a good listener. To be a good networker, you must be a good listener. Kalau kita tengok pun kita ada 2 telinga, 1 mulut kan. So kita kena banyak lebih mendengar, kita kena sensitif and try bantu apa yang boleh dalam untuk kita panjangkan kita punya orang kata networking ataupun hubungan kita sesama rakan-rakan dalam perniagaan ini. Ini yang saya akan nak share tadilah 5 poin yang penting. Saya ulang balik, yang nombor 5 is follow up. Yang keempat, sincere and authentic. Nombor 3, collaborative mindset. Nombor 2, positive attitude. And the top list ni a good listener. Yang good listener ni I think not only networking with business, I think in family ke, pasangan ke, staff pun this is important. This is the top 5 list yang saya nak sharekan pada semua lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Ahmed. Okey, ada cadangan? Apa dia ni tulis? Saya baca sekadar cadangan pada Cik Ahmed untuk kita memperhebatkan lagi, lebarkan networking alumni UiTM, iaitu dengan wujudkan database menyimpan semua CV, skill pelajar UiTM. Jadi syarikat alumni boleh mengambil pekerja
dengan hanya akses ke sistem ini, menambah lagi pekerjaan di kalangan UiTM untuk level ini. InsyaAllah kita boleh bincang lanjut. Bukan dah ada ke lah? Tak ada. Encik Jamil? Kalau daripada UiTM sendiri sebenarnya dalam unit kerjaya tu ada mana CV dia daripada student, tapi macam kita linkkan dulu student mana nak cari boleh terus pergi kita punya website tu, kat situ ada directory business. Kat situ boleh direct terus kepada business yang ada banyak dalam tu, ada yang otomotif, ada yang engineering, ada yang accountant, ada yang buat produk, ada yang buat services, macam-macam. Jadi student boleh terus pergi situ. Kalau yang platform yang terus automatic ambil daripada CV student, saya rasa yang tu belum ada lagi. Itu ada orang kata ada concern sikit dari segi PDPA tu lah, maksudnya orang kata Personal Data Protection Act tu. Tapi kita tengah usahakan untuk kita bagi directory tu, student boleh pergi ke situ dan terus boleh hubungi company-company yang alumni, ownernya alumni UiTM tu. Saya boleh share link yang directory business ni ke boleh. dalam chatting box ni, takut boleh silakan. Siapa yang ada bisnes tu boleh registerkan, percuma saja dulu. Buat masa ni percuma lah. Berapa tahun dah benda ni? Kita masih cakap, kita baru start 2019. So banyak lagi inisiatif dan juga planning kita. InsyaAllah from the time to time kita akan improve dan kita nak banyakkan lagi database alumni ini supaya orang boleh tahu kat luar sana bisnes mana yang ni adalah alumni UiTM. So that kita boleh support dia lah. Kita tahu dia ada bisnes tu, kita contoh macam saya kata ni nak pergi kedai makan, pergilah kat Shah Alam ni, ada Belanga pun kita punya alumni UiTM juga. Belanga semua orang tahu saya. Ada alumni. Banyak lagi. Alright. Okay, so saya ada seminit, 2 minit ni, kalau tak ada apa-apa soalan, ada apa-apa kata akhir daripada Cik Amir? Kata-kata akhir, saya rasa itulah. Saya akan join alumni Business Network ni. So lecturer pun perlu join lah. Yang lain, boleh insyaAllah. Kalau mungkin lepas COVID nanti ataupun masa COVID ni pun, sekarang saya rasa Dr. Adi dah ajak student join kan? Tapi biasanya student ni dia kena turun. kena tarik telinga dulu. Teruskan lagi usaha daripada fakulti untuk apa namanya, untuk kita dedahkan benda ni pada student lah. Jadi saya rasa mungkin next, kalau ada mungkin orang lain, mungkin ada siri lain ataupun kita boleh pergi ke UiTM, maknanya saya, kalau orang lain speaker pun saya join juga lah. InsyaAllah. Okay, Encik Jamil, ada apa-apa kata akhir? Saya ucapkan terima kasih banyak pada Dr. Hadi kerana beri peluang dalam session ni. So insyaAllah I think program yang baik dan perlu diteruskan di masa akan datang supaya kita boleh jemput lagi lebih ramai alumni sebenarnya untuk perkongsian ni. So kita insyaAllah kita boleh plan nanti Dr. Hadi, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, dan pada semua yang mendengar yang ada masuk dalam ni pun terima kasih banyak. Okay. So dengan kata akhir, saya ucap terima kasih lah kepada Cik Jamil dan Encik Amir meluangkan masa walaupun sibuk dengan dunia perniagaan ni. Nak dapat common time ni memang saya atur, memang nak cari common time ada telefon ni memang susah lah. Tapi ini Alhamdulillah dia meluangkan masa kita juga untuk kita dengar sharing session lah daripada dua-dua saya boleh katakan alumni yang berjaya dalam perniagaan masing-masing lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya supaya saya doakan supaya you punya bisnes makin tambah maju, murah rezeki. Alhamdulillah, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Kita dah buka tadi, kita tutupkan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Meh.
Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay.